Poilano jotono no khakaham rupar mothani ungoi tayani sakbai thangni ungoi tini norni buskang kisa ang kok sanani bagai manuk jaka tamni hinba je TTADC ni thanai 17 tarigo je ruling government tongmanai lefront ni bongni miyak paimani yagulo abono tui gobangma political party tai bibano NGO no tuyui je kok rok salaika ebong bubagarano tuyui bibano borok je kok kesaka abono tui no angkisa tini kok sanani hunai nongni buskango phayo gakai ang puilano sanani nayo je bubagara tabu kaisa non political organization triprano tuyui bo chini dofani samung tangai tongo dofani bialo klai tongai rongno jara mosayang tongnai ba bibonno angko wo klai tongai rongno bo tini samung tangai tongbo ni baru tabu ani kokung kha oro tini kok samaning kha mo je thanai 23 tarik me o salo nini TPF ni ungoi je chini bukhuk patal kaina jamatia tai bini ojamarano tui governor ni thane kaisa deputation likha o deputation bo kaisa proposal likha jehetu TTADC omochi indigenous people rongno ni bagise khajangmani ba hekai oro indigenous people ni hoiteno biশেষ কইরা যতনি ন খাসুকসা যতনি ন মকল ni mukti hai chini ngoni kai chini mol o hano naikoli phainai chini bubagarano aro jodi administrator khaiganga kai chini dofani samung tangthiniwo ba chini borongni dukho kosto wansukthiniwo bo kaham kai toli manane kai samung tang manane nei bo kaisa proposal likha kai o proposal rimani yagulo bibono borok bibono kok sanani chengkha eka omono rugino ang kisa kok sanani ang niyabo bubagara bai bibono isuno tui tipra hasten bibono isuno tui ang kok saka tamni hinba जों जे borok bubagarano tuyui rajnotik thungnani nayo ba bono issue khlaioi bibono kok hamya sanani nayo aboni potibad जों khainani chini rights tongo kai aboni bagaino ang tini okogno no sanai je chini bukhuk patal kaina jamatia jeta samani bo kaisa proposal limani abo সাংবিধানিক ba অসাংবিধানিক borok posnoya bini rights tongo bo je kono borok no governor ni thani wa proposal linani bini rights tongo judi chini bukhuk patal kaina jamatia test tariko je deputation ni mani omo judi অসাংবিধানিক ungui tangkangka kai thanai 14 tarik mewo kaisa regional party ni torf theke governor thani deputation jaka hekai borok bo a deputation tinjona borok ni mung borok propose khaika even khorokcha minister tribal welfare minister no ADC ni in charge na ni bagai borok saka he kokung khamo judi patal kaina jamatia TPF ni okrajju bini samanabo judi অসাংবিধানিক bungtang kai 14 tarik mewo je regional party ni bororo tinjoner borok je mung prostab rimani abake সাংবিধানিক na অসাংবিধানিক okong na khai borok tangai mia borok 26 tarik me press meet ok tang okong na khai borok sali clear khailia borni proposal jodi সাংবিধানিক nakai chini bukhuk patal kainani proposal khai tangai সাংবিধানিক ngongnai ar bukhuk patal kainani ungko proposal jodi অসাংবিধানিক kungtang kai bongni proposal botanga অসাংবিধানিক ngongnai oro borok article ungko 16 6 ni provision 16 ni 2 ungko saka abot governor je kono borok no je kono kobo bono appointment nirmano jora pai khangka kai bono paimna bini সাংবিধানিক ক্ষমতা tongo bo sabna rine riya abo ungko governor bo sak bai thangna ungko mano hoyto je ruling government tongo borok ni bisingtika proposal rahaka kai abono bo bibosona khai kebno bo administrator bo appointment limano abo bini rights abo সাংবিধানিক bini ক্ষমতা tongo heika kai nang norok 14 tarik kaisa regional party to dabino khai heika kintu bongni abo borok sabni mungri kha to borok press meet to salia sakai sing clear khaima khamo aro tabuk je administrator jike rauno rimani bini mungto tongko kore heika ka governor borong nang ko khailia kai tabuk kokung kha je bubagra ni mung prostab khaima bai abo to অসাংবিধানিক ya hekai bo khorcha o hani no bo chini bubagra bo administrator ungkhagala tam khoti tongba
Abo phano bubagara naya bo administration na bo naya bubagara no bibino সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হইতে সাকা বনো এমপি ইসলামনা bo সাকা থানায় বিধানসভা নির্বাচনের সিগাং বনো চিফ মিনিস্টারনি এক খালাইনানি অফার বলি জাখা বিভিন্ন ভাবে বনো অফারেকা কিন্তু bubagara abono কোন অফার না ফানো bo রিসিভ খাইলিয়া bo ইয়াসাগলিয়া অমনা কারিব বিভিন্ন বড় বিভিন্ন জরাব অক্তি সাকা পয়লা জাতি উলপাতি bubagara tabuk boro ba bibon kokti saka ka bubagara omono proof khaika puila jati ulopati jokhon NRC case no tuyei bo congress ni president tongpro nang NRC case withdraw khadi ata congress ni president jaka din sapro bubagara srai sarang saka ang puila jati ni kongno mansungnai ulosi party ni aboni bagen ba congress ni president ni post yakadi di kha bo NRC case no tabu bo continue khai tango corona virus o bemar sitara phaya hingkakai tini to ungko ungthang kamu tamnani aboni rai ungthang kamu ekta jeng ungko ma kamu gai tini jara bibino isuno tui je kok sanai bubagaran tui kok sanai indirectly jara kok sanai directly jara kok sanai hingkakai boro wansubi naithon sabo dofani bagai sacrifice khaika je regional party boro rok tini sabo dofa hani bagai jeng tongo thui rinai onek kisu khainai hini sanai tini ক্ষমতাও ফাইমানি আড়াই বছর কাই থাকা মুকুমু তামো মারি তং অনেক কিছু সাকা খুমুলঙ্গ যেদিন ত্রিপুরানি এসেম্বলি আসুগ আদিন পুইল এসেম্বলি আসুমান দিন সাজাকা খুমুলঙ্গ মেডিকেল কলেজ উংনাই হিनै কিন্তু তিনি খুমুলঙ্গ আড়াই বছর লাই থাকা দুইটা বাজেট লাইখা কিন্তু তিনি খকসা রাং আর তিনি সেংশন উংয়া তাংনি উংয়া অম অকক রাখা বর টাঙ্গি ছায়া একাই tabuk kok ngha ani ngko je tini jera o bubagara no ngko je khaye je kok samani mane tui je kok sabanglai mani ba boi bibono salai mani omoni ব্যবসা bo ang tai kisa sanani musungo je regional party tini asangbidanik tini pike jomate ni kok no asangbidanik proposal hini saka ang borno singna musungo tabe je village committee je tongmani o village committee to tabu elected member tongo left front ni pano supporter panongto ba INP tin supporter panongto ba je kono supporter panongto eka boro committee village committee tongto tui bahai ke boro committee kaisa khai jur khlaiye ADC rogo tabu eko village committee rogo boro bahai porichalona khlai boro ni to block thangai bo bongni sil soi nanya boro bahai ke khaika abo ki সংবিধানিক na অসাংবিধানিক omo boro clear jodi khlai kai chakamo boro actually যারা সংবিধাননি সম্পর্কে পড়িয়া জ্ঞান করে নলেজ কম চর্চা করে অন্তি বড় রগ্ন অন্তি অসাংবিধানিক বা অন্তি সাংবিধানিক কক সিয়াওই কক সাও বড় মনে ক্লিয়ার খাইনানি উচিত তারমানে হিনবা সংবিধাননি সম্পর্কে অনেক কিছু जों পড়িনানি স্টাডি খাইনা নাंगौ যদি নিজে ইংরেজি ইনকো সৈজানো বুঝিয়াকাই আবনো কক বড় খালাयै যদি সাকা হাঙ্গাকাই চাও তামি হিনবা সিয়ার কাকাই বুই সিনাইনি থানি কাহামকাই কক বরক বাই কাই সৈনাদি একাই বাংলা বাইফোন সৈ পরি খাঙ্কাই চাও অর যে আর্টিকেল নি কক সাকা 16.2 এবং 14.3 ওতাম তং পরি নাদি বুইনা পরি দিদি আর এডিসিনি যে একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার ন ইনচার্জ নেন যে বিশেষ করে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ন অমং খামো যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার না এডিসিনো তো নাইকলই তঙ্গো ব নুডাল ব মিনিস্টার একাই আরো তো বন তাই আলাদা কাই স্পেশাল বন তো তাই ইনচার্জ নি ঘোষণা না নাঙ্গাবলে অ্যাকচুয়ালি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বা যারা তাবো অকক সাইতানে বড় বিন পাওয়ার না প্লে খাইনা দিন রিংয়া বিন পাওয়ার যদি ব প্লে খাইনা নি করং গাঙ্গাকাই বড় অমনো খালাই মান খামু যে অকক রং না বড় সাগলা খামু অম বড় গ্লাসি থাই ক্লাই অকক সামনে ব্লাইখানা লাসিনানি থাই ক্রাইও আই আবনি বাগিনো আং সানানি নাयो যারা ছাইমিয়া উংকইয়া বরকসে অন্তি কক সাও অর পিকে জমাতিয়া যে সামানি অমর ঠিক নতঙ্গ একা আবনি বাগৈ পিকে জমাতিয়া চিনি বুবাগরা মুংনো যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর খাইনান বাগৈ যে প্রপোজাল লিমানি আবনি বাগৈ টিপিএ তাই চিনি পিকে জমাতিয়া ন আং লাইকেন খাকা হামিয়া ফারো যদি ব চিনি বুবাগরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর উংনান মুসুংয়া বমিয়া বানো সাকা একা কাই ক্লিয়ার যে বুবাগরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এডিসিনি উংলা এবং जोंबो बनो सापोर्ट खायो महाराज जे एडिसनि उनको जे एडमिनिस्ट्रेशन जोंबो नाया काई ताबो आं ताकिसा कक सानानि नायमानि गाकाय कयेकदिन आगे माने थानाय 5 तारिख एप्रिल 2020
सेनमन पत्रिका कायसा कक साका तामा पाहाड़े जिगासा पयला जाति एखन कई नै अमन एगेंस्ट चिनी उनको एडवोकेट अरूप देवबर्मा केस कैसा फाइल खाइका निया उनको थानाव कैका काय अमतिरो चिनी बुबागरा एडमिनिस्ट्रेटर उंगन मुसुंगिया बमिया बानो साका कैका काय क्लियर जे बुबागरा एडमिनिस्ट्रेटर एडिसनि उंगला एवं जोंबो बनो सापुर खाय महाराज जे एडिसनि उनको जे एडमिनिस्ट्रेटर उंखौ जोंबो नाया काय ताबक आं तकिसा कक सानानि नायमानि काय कयेकदिन आगे माने थानाय 5 तारिख एप्रिल 2020 सेनमन पत्रिका कैसा कक साका तामा पाहाड़े जिगासा पयला जाति एखन कई नै अमन एगेंस्ट चिनी उनको एडवोकेट अरूप देवबर्मा केस कैसा फाइल खाइका निया उनको थानाव कैका काय अमतिरंग चिनी बुबागरन एगेंस्ट ओ पट्टासा त्रिपुरा हिंदी कैका काय नि सेनमन पत्रिका हिंदी बा विभिन्न पत्रिका रक अमतिनो काय तंगो पयला जाति उलो पार्टी एखन कई रखनि गोबां काय तंगो ए समस्त कन्सपिरेसी एकेर पुरे एक बुबागरन मुंगतो बुबागरन तांगास टारगेट बो ताबो राजनैतिक व्यक्तित्व या बो कैसे एक नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तुइस तंगो बन तांगास टारगेट मा खाइका जत पार्टी तांग बन टारगेट खाय ताम तंग बुबागरन थाने अमन तंगो बुबागरा चिनि दफाना हामजागो चिनि दफाने दुख कष्ट न बो बुजियो नायो खोनाखाय खायक जागो असुस्थ क्लाय तंनाय रंग प्रलांग चिकित्सा खलायो ओ फातानि फाइने रंग माइ मोसाय तंखाय लामावो हरदि बरबो जाय थाङै माइ चारिवो माइ बागैयो रांकरिं तंखा जों नगबार रि माइ आहाय खोनाखाय बो रां रि हजावो अमन बुबागरानि दोष अ चिनि दफाना हामजांगानो चिनि बुबागरान दोष आबुनि बागैनो चिनि बुबागरान विभिन्न राजनैतिक दल विभिन्न अंकरक मथारक ताबो मकल कियरजक दं मकलनि फनुं जागो सुतरां जों आबरनो मांगनाय आं सानानै नायो जे रिजनल पार्टी तिनि विभिन्न समय तिनि दफानि बरनो कक साका तिनि आराय बोसोर बर कुनु खलायमिया तिनि त्रिपुरा लैंड नि कक साका तिनि उंगिया तिनि बरक हाई पावर कमिटी ओताम दिखा टेरिटोरियल काउंसिल बंगनि जे मेमोरेंडम सबमिट खालामनो 35 नम्बर दाबी ओताम त परि नायला बंगनि जे दाबीनि बय जे मेमोरेंडम कपि आन थानि तंगो पार्टी तम तम बर टेरिटोरियल काउंसिल सानो त्रिपुरा लैंड छाइया गाय अमो छिमिया बर आगि साका एनआरसी केस सिंगो खलायनाय सीएबी केस सिंगो खलायनाय खादा खलायका बर खलाया सुतरां बरनो ताताल साकांकाय चिनि लुकुरो अराय पराय उंगो जाहाते चिनि बर रंनो अराय पराय खायातै आं बरनो पयजावो नर ताताल कक्ता सादि चेंग्रा कक्ता सादि साकांकाय चिनि बर अराय पराय उंगो आबरो खाइमानि चाया जुदि राजनीति खाइनायका कुबै कक्न साइ खाइदि मानमानि कक्न खाइदि जेता रिमा मानि जों रिमानो आबनो खाइदि किन्तु जों आराय बोसोर थांगा तिनि कुनु मुकुमु नुगिया चिनि दफानि तिनि माधव बारि चमुनिबो चिनि बररक सीएबी केस इनको न सीएबी बिल न कासुनान बागै आन्दोलन खान्थिनि ककजाखा बोथार आरो थैलिया ईश्वरनि खायरंमानि बिनिखौ माने नायकिनिबाय किन्तु माधव बारि जे कगनाय जे दागिनाय तिनि नों दफाना हामजांनाय हाना हामजांनाय नों तिनि खरचा दागिनाय नों तिनि सस्पेंशन खालायमैया मन्त्रि सभा तंतै अमना हाइलाचिमानि तंतं मनि हाइलाचिमानि तामो तंग सादि दफानि कक सावै मिनिस्टार उंमानि परे खरचा चिनि दफानि बर 5-6 जनानो कगै खिखलायरिमानि यागुलो खरचा पुलिस अफिसारनो सस्पेंशन खाइमैया दागिनाय न अमनि साइलाचिमा कत तामो तंग तिनि चिनि बरर कगजाखाय जे कुनु हांजाखाय न खुमुलुं हस्पिटाल थांगो किन्तु नों आराय बोसोर क्षमता अंखा तिनि खुमुलुं हस्पिटाल न तांगि कतार खाइजेगा तिनि आरो एक्सरे मेसिन करे तिनि जे कुनु अंकनि इंको करे तांगै करे नर क्षमता फाइना नागला अनेक किसु कक साकाब्ला ताबु तांगै पयमैया आ ताबु खाय क्षमता 17 तारिख लेफ्टफ्रन्टनि क्षमता पाइथामनि यागुलो ताबु खाय साब जुनाल रंनि क्षमता कमिटि र खालायनानै कक साइतंसो तिप्रासान कक खायसा सालिया आ खुमुलुंगो मेडिकल कलेज खुलुंनाय कक खाय पगैस थांका दफानि कक खाय पगैस थांका क्षमतासे अमो सिमिया साना नङानि किसु तंगो माइरुम बाग थलायथिनिबो अ जे ताबो कोरोना भाइरसनि माइरुम बागलायथिनिबो गोबां जागाव तैना आनो फोन खायसावो आनि एलाकावनि कंग्रा आं साबानो जोंगन आनि फेमिलि न चिनि फेमिलि न हयतेबो संगरिखा गोबां मानो 10 केजि खाय ताइ समरगबो संगरिखा महाराज नंगैबो आं आनि एलाकाव बाखा
কিন্তু যারা বই বাংলায় বইনি রিজনাল পার্টি রংनि बांलाय रok फायै जोंनो साफायो जोंनो बाल्टिं टां सुजाक बाय 5 केजि खाय रिउन सामानि नगा थां सुमानि 3.5 केजि जोंगो काका जों 3.5 केजि मानो अमो सिमिया माइरम काहाम तो माइरम काहाम बाय हामियानो सापु लुइ दिवो आने एलाकानो दिवो माइरम पायै बाजानि काहाम बाय हामियानो सापु लुइ आबनो रिवो अनेक टिप्रासा आबनो उनकोय मालिया चाइ मालिया आबनो ताम खायका बरक जुवाक बखापो जुवाक बुतक संगै फालका आबनो चाइ माया हेने अमति गथना रक तंगु ओंखाय आबनि बागैनो जों लाचिनानै नांगौ ओंखाय तिनि बरक दफानो बसक खायका खाया किन्तु क्षमतानि बागै तिनि बुफां टट बागा हाय स्राबै तंगौ साबनो स्राबै तंग जे बरक चिनि दफानो सकमरनाय हिं तंनाय जे पार्टी चिनि दफानि हामिया काहाम नाय मैया अमतैनो बरक तिनि क्षमतानि बागै बुफां टट बागा हाय स्राबै तंगौ आबनो कायसा कक तंगौ चिनि दफानि आगियो जे सरदा हान खायनाय गाय जारा दफानि कक सानाय हानि कक सानाय तिनि बरक टाटा मुखा सुतरां जों आबनो कामका बुजिनो नांगोन हिंगा काय आंकाम सानाय अमनो जों जे बुबाग्रानि चिनि जे एजेंडा चिनि त्रिपुरा मथानि एजेंडा तंगो जों बसकांनि सालो चिनि एजेंडा तिनो जों सामुं टांनाय बुबाग्रा ताबो जुदि गारि गुरा बा प्लेन रक चलिखाय दाखिनो फायना आनमिया साकाबो आं खाख्लायो बुबाग्रा फायमानि परे चिनि कटालखाय चबानि बटां साख्लायनाय चिनि सामुंनि बटां साख्लायनाय जों बुबाग्रानि कक बायनो जों चलिनाय गाय बुइ अराय पराय जेसेबानो खायनानि बागै जोंनो कक साइ तंथुन जों अराय पराय उंयावै बिब्रान्त उंयावै जों बुबाग्रानि दिग निर्देशना बेनो जों बसकांनि साला सामुं टाङै थानाय जों केबनबो किदिया चिनि बुबाग्रा जे सावो जों आरो थाङै बुंखौ जाति कालायलायनाय एबं चिनि दफानो जतुदुक पारे जों इंको खायनाय गायता कायसा ककंखा ताबु आं पाइथागो मकिसा सानानि नां तंगो ताम हिंगाकाय ताव फातार हाव चिनि बरर गोबां मा कसाजाक चिनि बुबाग्रा अनेक चाइतखा आंनि जिबो अनेक किसु चाइतखा गाय किसु किसु बरन टुफैका साधारणत इ पास माइनि बागैसे ताबु चिनि बरर फाइमेया बेंगालुरुनि फाइमेया केरालानि फाइमेया दिल्लीनि फाइमेया मुम्बाइनि फाइमेया मणिपुरनि फाइमेया बा गोबां मा जागाव ताबु हायद्राबाद रग कसाजाक तंगो गाय जेता दफानि बरकनि कक सानाय दफानि कक सानाय हानि कक सानाय ओ इ पासनि व्यापार खाय बरक टाङै कायसापना कुन खाइमिया आनि थानि मिया भिडिअ कायसे रेकर्ड तंगो अमनबो जुदि आं जारा एक रंन कयजो जारा मीडिया रंन नरक आबो तामि रिमान आं नं थाने रहनाय एकाकाय नरक आबनो तामि रिमानो जे एकजन दफाना हामजानाय मिनिस्टार बाय कायसा बरक बेंगालुरु दाबर तंनाय कक सालायमानि केरालाव दाबर तंनाय कक सामानि आपनि रेकर्ड तंगो नर खनाय नदि तातालदा साको कमतिके बिबन्न जागने रिपोर्ट आं सालगुरुगुरु मानै तंगो एकाय बरक दफाना नासिन हामजा तंखाय दफानि बागासिन वानसुगै तखाय अ जिकुन सासा सामुंनो अ इ पास गसाय तंगानो तां बर क्लियर खारिमाया आरो बरक माइ मुसाया आरो नक बारे रिमाय तिखाय रिजागो बिबिन रेल स्टेशन तंगैमाया उनकोलायमान का बुबाग्रा नासे साइसु नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन तंग सामुं टांमा काय नों मिनिस्टार तंगतै एमएलए गोबांमा तंगतै न तां ताङैमाया दफाना हामजा तंखा ताबु नर बरो बर कमाय तंगरा ताङै तां नों खरां खनाया आबनि बागैनो आं साननानै नायो जे जों दफाना बुखु बायसिमि हामजांमा बायमिया जों खा बायसि हामजांना नांगौ दफानि दुख खस्थनो जों खा बायसि वानसुंना नांगौ बनि कगनो जों खानानै नांगौ के आबनि बागैनो आं त्रिपुरा मथानि जत सामुं टांनाय ताखौ बुखु जतननो आं कयजावो नरक बुइनि कग बाय अराय फरायता उन्दि बुइनि कग बाय खाता बायदि जों बुसकांगो चिन बुबाग्रा फायनाय बुबाग्रा सबा गोतां साख्लायनाय चिनि बुसकांनि सामुं गोतां साख्लायनाय अ सामुं गोतांगो जों जतन थानसा खालाय जों बुसकांगो आबोबै थानाय ओंखाय अमनो कायसा सुंमु नरकनि जे त्रिपुरा मथानि बिसिंतै जिकेरावनो एदिसिनि बाजार जागमानि नरक सापु दाख्लायते बाहायके खलायके जाखुंनो आबो नरकनि तामतं नरक त्रिपुरा मथानि बिसिंतै अमंखा गभर्नमेन्टनि अबंखा इको गभर्नरनि बिनि पावार तंगो बजेखन बरनो के ताम हंजाकाय आं अकगनो यामरक यासागै सानाय चिनिफिके जमाते सामानि जेहेतु टीटीएडीसी म त्रिपुरा सारंनि बागैसे जेहेतु हा खावै रिजांमानि बेरारि वै रिजांमानि बा और जुदि त्रिपुरा सा खरकसानो जेसनो पानो
chini bukung barano tiprasa tiprahani borno jodi administrator di thangkai bo chini tiprasa rong itu kokos to bujinai gai boron thang pahar elakara ko thang nukja je chini borong mai mese botikai tuiman ni botikai e bises kore edisi amsaini du kokos to no bo bujiu samung tang manani nei ambo khaklayo aboni bagena singbo dabi khlainai je tipra mothani unggo je khorok tipra sanano administrator khayei তাই কাইসা কমিটি বা অ্যাডভাইজার কমিটি কাইসা খাই দিনা নুকো বা আর বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি নি বড় রংনব যদি তংখাং গাকাই বড় উনান মুসংখা বড় কমিটি নি মেম্বার খালাই দিনা নুকো অমসিং নাयो हामबाय